जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक मोर ये चैनल को स्वागत। बंधुगण 22 जून शनिवार देवस्नान पूर्णिमा बा ज्येष्ठ पूर्णिमा ठारू एही 5 गोटी राशि मानकर भाग्य बदलिबाकू जाउअछि। आउ एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर भाग्यर कबाट खुलिबा पई जाउअछि। आउ एही राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा दृष्टि पड़िबा पई जाउअछि। आउ एमानंकर भाग्य बदलिबा पई जाउअछि। दीर्घ 500 वर्ष परे हेउअछि ग्रह मानंकर परिवर्तन एवं एही दिन ठारू एही 5 गोटी राशि मानंकर भाग्य सुना परी चमकिबाकू लागिबो। राशि चक्र रे ग्रह मानंकर स्थान परिवर्तन अनुसार राशि मानंक मध्यरे परिवर्तन देखिबाकू मिलिथाए। ज्योतिष शास्त्र रे 12टी राशि मानंक संपर्क रे वर्णना करा जाई अछि। जेतेबेले एही ग्रह एवं नक्षत्र मानंकर स्थिति रे परिवर्तन सबु आसी थाए तेबे एही ग्रह मानंकर परिवर्तनर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव एही 12 गोटी राशि मानंक उपरे पड़ी थाए। ज्योतिषंक अनुसार दीर्घ 500 वर्ष परे एही पवित्र देवस्नान पूर्णिमा रे बा जहाकू आमे ज्येष्ठ पूर्णिमा बोली मध्य कहि थाउ, एही देवस्नान पूर्णिमा रे एक अद्भुत महासंयोग घटिबा पई जाउअछि। बंधुगण एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानंकर दुखर दिन एबे शेष हैला। एही रज संक्रांति ठारू एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष माने हेबाकू जाउछंती भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 5 गोटी राशिर व्यक्ति कोटिपति हेबार रास्तार चालुछंती एवं एही रज संक्रांति ठारू ग्रह मानंकर गोचर स्थिति किछि एहीपरि भाबरे बदलिबाकू जाउअछि, जहा फलरे एही राशि माने मालामाल हेबा पई जाउछंती। एमानंक उपरे माता लक्ष्मी एवं प्रभु जगन्नाथंकर कृपा प्राप्ति हेबा पई जाउअछि। माता लक्ष्मी एवं प्रभु जगन्नाथंक कृपारु आपणको सठिक समय रे बहुत बड़ धन लाभ हेबार जुग मध्य सृष्टि हेउअछि। आउ आपणक उपरु समस्त करजर भार जहाँ भी किछि करजर समस्या आपणकर थिला सही करजर भार आपणक उपरु हटिजिवो। आउ आपणकर समस्त कष्ट शेष होइजिवो। माता लक्ष्मींक कृपारु आपणकर बहुत शीघ्र विवाहर जोग खुलिजिवो। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य बहुत जोर सोर रे उन्नति परिलक्षित हेबो। आउ आपण जो चाकरी खोजुतिले आपणकर मन पसंदर चाकरी एबे आपणको प्राप्ति हेबो। आउ आपणक मध्यरे आकर्षणर क्षमता बढ़िजिवो एवं एहा सहित आपणको लोक माने पसंद करिबा आरंभ करिनेबे। आउ आपणक द्वारा करा जाइतबा समस्त प्रकारर चेष्टा प्रचेष्टा एबे ताहा सबु आपणकर सफल हेबा पई जाउअछि। कौनसी भी कार्य बा कौनसी भी काम आपण आरंभ करिबा पूर्वरु आपण आपणको गुरुजन मानकर आशीर्वाद निश्चय नियंतु। आउ माता लक्ष्मींक कृपारु आपणको बारंबार कौनसी अजणा जगारु धन प्राप्ति होई पारे। आउ परिवार तरफरु आपणको कौनसी एक बड़ खुशीर खबर निश्चय मिलिबो। आपणको दूरयात्रा करिवार सुजोग मध्य प्राप्ति हेबो। एहा सहित आपणको कार्य क्षेत्र रे नूतन सांग साथी आपणकर बनिबे। कोर्ट कचेरी मामला रे आपणको सफलता निश्चय मिलिबो। तो बंधुगण आसंतु जानिबा सही भाग्यशाली राशि मानक संपर्क रे जहार विषय रे आमे एही वीडियो रे कथा हेउछंती। ता पूर्वरु वीडियो को आपण माने गोटे लाइक निश्चय करंतु एवं तले आसुतुबा कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आउ एही वीडियोटी को शेष पर्यंत संपूर्ण निश्चय देखंतु। तो बंधुगण सही भाग्यशाली राशि मानक मध्यरु प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछंती तुला राशि। तो एही तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानक जीवन रे एते सफलता मिलिबाकू आसुअछि जहा फलरे आपणक गृह रे सुख समृद्धि एवं धनर आगमन हेबो। आपण एही देवस्नान पूर्णिमा ठारू किछि नुआ करी देखाई पारिबे। बेरोजगारिया युवक मानंकु एक भल चाकरी मिलिबार मध्य जुग बनुअछि। नूतन कार्य रे आपणकर आसुथिबा बाधा विघ्न एबे ताहा सबु आपणकर दूर हेबा पई जाउअछि। सामाजिक क्षेत्र रे नियोजित थिबा लोक मानंकु एबे सफलता प्राप्ति हेबो। आउ जीवनर समस्त असुविधा आपणकर दूर होई पारे। आपणक द्वारा काहाकू दिया जायथिबा धन आपणको पुनश्च प्राप्त हेबार संभावना नजर को आसुअछि।
ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରି ଉଠିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ କମାଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଘରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଜାଣନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଭଲ ଯୋଗ ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଏକ ନୂତନ ଧାରାରେ ବୋହିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଜରକୁ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ନଜରକୁ ଆସୁଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନରେ ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଅପାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି କ'ଣ? ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅତି କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ କରିନେବେ। ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଟ ମଧ୍ୟ ବନାଇବେ।
हेले आपणଙ୍କୁ एथिसबु पई डरिबार कौनसी भी आवश्यकता नहीं कारण आपणଙ୍କ शत्रु माने सेमानंकर एही भली प्रचेष्टारे विफल हेबे केबे भी सेमाने सेमानंकर एही भली अनिष्ट चिंतारे सफल होई परिबे नहीं। पाठ पढ़ुतबा छात्र छात्री बा शिक्षार्थी माने सेमाने निजर गुरुजन मानंक ठारू बहुत शीघ्र कौनसी एक बड़ सम्मान प्राप्ति होई पारे। एहा सहित आपण मानंकर परीक्षारे सफलतार जुग मध्य बनुअछि। घर परिवार रे आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କ स्त्रींकर सहयोग सबुठारु अधिक मिलिबो एवं आपणଙ୍କ सुख दुख रे आपणଙ୍କର स्त्री किंबा आपणଙ୍କର स्वामी आपणଙ୍କର सबु दुख कष्ट रे साथ देबे। आउ माता लक्ष्मींकर कृपा दृष्टि आपणଙ୍କ उपरे एवं आपणଙ୍କର परिवारर समस्त सदस्य मानଙ୍କ उपरे सदा सर्वदा लागि रहिबो। जदि आपण माने मध्य माता लक्ष्मी एवं प्रभु जगन्नाथ को सच्चा हृदय भक्ति करुछंती ताहेले तले आसुतुबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी प्रभु जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आउ आमर एही वीडियोटी को गोटे लाइक अवश्य करंतु। आउ एही भली प्रतिदिन नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई आमर एही चैनल सहित जोड़ी होई रुहंतु एवं सब्सक्राइब मध्य करि नियंतु जहा फल आमे प्रतिदिन अपलोड करुथुबा वीडियो आपणଙ୍କ पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। आउ वीडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखिथिबारु आपणଙ୍କୁ बहुत बहुत धन्यवाद।